हेलो। आज मैं द ईयर्स एपिसोड 2 पार्ट 1 अपलोड करने जा रही हूँ in हिंदी। तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि चेन सॉन्ग अपनी सिस्टर चेन सुक के घर से बाहर निकल आई है। वो देखती है कि वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और वो गाड़ी किमटन की है। और किमटन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर जा सकती हो। चेन सुक कहती है कि क्या तुम्हारा घर मेरे लिए सेफ रहेगा? तो किमटन कहता है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, वो सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। और वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। चेन सॉन्ग देखती है कि उसका घर बहुत बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। और वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है, सबसे पहले किमटन से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली यहाँ क्यों नहीं रहती है, ड्रग डीलर हो? क्योंकि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और वो पुलिस ऑफिसर भी तुमसे मिला हुआ लग रहा था और तुम्हारा दोस्त भी नशे वाला सामान लेकर भागा था। तो वो कहती है कि सच बताओ तुम कौन हो। किमटन उससे डराते हुए कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास तो किडनियाँ भी है ना। तो चैनसोंग डरती हुई पीछे की तरफ चली जाती है और किमटन उसे उसका रूम दिखाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारा रूम है। और वो अपने रूम में चली जाती है और थक भी जाती है। सोचती है सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है और अपनी सिस्टर के बारे में सोचती है कि वो किस तरह उसे छोड़कर भाग गई। थोड़ी देर में वो नीचे पहुंचती है, देखती है अंधेरा है और वो कुछ खाने का सामान ढूंढती है और कुछ एक्सपायरी वाला खाना खा लेती है और उसके बदले कुछ पैसे भी रखती है। किमटन आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो चुपके चुपके से। तो वो कहती है मैंने एक्सपायरी वाला ही खाना खाया है और इसके पैसे हैं। किमटन कहता है कि कोई बात नहीं और वो कहता है कि ये सब साफ कर देना। चैनसोंग कहती है कि तुमने मुझे अपने यहाँ रहने दिया उसके लिए थैंक यू। किमटन कहता है कि तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हारा बीन्स पाउडर बर्बाद हो गया, वो तुम्हारी सिस्टर के लिए था, उसके लिए सॉरी। और वो पूछता है तुम्हारा नेम क्या है, वो अपना नेम नहीं बताती। किमटन अपने रूम में चला जाता है और चेनसोंग सो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर मून और किम्बॉन आपस में बातें कर रहे हैं। मिस्टर मून कहते हैं कि आपको आपकी फ्लाइट मैंने बुक कर दी है और जेसस ग्रुप होटल वाले आपको वहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। किम्बॉन कहता है कि जिस जेसस होटल वालों ने आरएस इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट से सगाई की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर हो जाएंगे। और ये बात सुनकर मिस्टर मून शांत हो जाते हैं। किम्बॉन कहते हैं कि क्या हुआ और मिस्टर मून उन्हें लिस्ट देते हैं कि यूएस में उन्हें किन किन लोगों से मिलना है। और वो कहती हैं किम्बॉन कहती हैं कि आप मुझे हार्ड कॉपी क्यों देते हैं, आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है। तो मिस्टर मून कहते हैं कि मैं अपने सीईओ को हार्ड कॉपी ही देता था इस वजह से। तो किम्बॉन कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि आप मेरी साइड हैं या किसकी साइड हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा से ही जैकब ग्रुप के लिए काम किया है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किमटन के फादर एंड उनकी वाइफ बैठे हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं। और किमटन के फादर कहते हैं कि किमटन की मॉम को वही इस घर में लेकर आई थी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और किमटन को उन्होंने ही बड़ा किया है। और किमटन की मॉम उनकी बातें चुपके से सुन रही हैं और किम्बॉन आ जाता है, वो देख लेता है। किम्बॉन से वो कहती हैं कि वो दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम अंदर जा सकते हो। और किम्बॉन अंदर चला जाता है और वो कहती हैं कि तुम्हारी मॉम आई है, मिस्टर हैन कहती हैं। तो वो कहता है कि इस घर में मेरी मॉम नहीं है और वो अंदर चला जाता है। उसके फादर और उनकी वाइफ बैठी हैं जो कि उनकी सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ नहीं रही। और उनकी वाइफ किम्बॉन से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ आकर सबसे पहले मुझसे मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तुम्हें 10 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है। किम्बॉन कहता है कि आपने 10 साल तक मेहनत की और मैंने फिर भी आपको कुछ नहीं समझा, इसके लिए सॉरी। और उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती हैं। किम्बॉन के फादर कहते हैं कि तुम यूएस जा रहे हो तो किमटन को साथ में लेकर आना। किम्बॉन कहता है कि मेरा बिजनेस है, मैं देख लूंगा। तो वो उसके फादर कहते हैं कि ये बिजनेस अभी भी उन्हीं का है, अभी भी कंपनी उन्हीं की है, इसलिए वो जो करते हैं सही करते हैं। और दूसरी तरफ और
کم ٹین کی موم اور چیئرمین کی وائف آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں، مسز ہین کہتی ہیں کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتی ہو، اور ان کی وائف کہتی ہیں کہ تم اس گھر میں ایک رکھیل ہی ہو اور اپنی حیثیت میں رہا کرو، زیادہ کچھ بولا مت کرو. کم ٹین کی موم جاننا چاہتی ہے کہ کم ٹین کی جس سے سگائی ہوئی ہے ریچل، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ان کی سیکنڈ مدر وہاں گئی تھیں، تو وہ جاننا چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے سسرال میں کیا ہوا. اور چیئرمین کی وائف اسے کچھ بتاتی نہیں ہیں، وہ بس کہہ دیتی ہیں کہ تم اس گھر میں مالکن نہیں ہو، مالکن میں ہوں، اس لیے گھر میں اپنے حساب سے چلاؤں گی، مجھے جو کرنا ہے وہی کروں گی. اور کم ٹین یہ سب چیزیں اپنی ڈائری میں لکھتا رہتا ہے. کم ٹین کی موم کو بہت برا لگتا ہے، وہ اسے فون کرتی ہیں جبکہ وہ فون اٹھاتا نہیں ہے. دوسری طرف چین سونگ اپنی موم سے بات کر رہی ہے اور وہ اس کا حال چال پوچھتی ہے. چین سونگ کی موم پوچھتی ہے کہ چین سونگ اور چین سونگ کیسی ہیں، کیسے رہ رہے ہیں. وہ چین سونگ کی بہت تعریف کرتی ہے اور موم کو بتاتی ہے کہ سب کچھ بہت بڑھیا ہے. اور تھوڑی دیر میں کم ٹین آ جاتا ہے، وہ سنتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور کم ٹین اسے سینڈوچ دیتا ہے کھانے کے لیے. اور وہ دونوں، چین سونگ کہتی ہے کہ کیا تم نے میری باتیں سن لی، تو کم ٹین کہتا ہے ہاں میں نے سن لی. اور اسے دیکھتا ہے کہ ٹیبل پہ کچھ پیسے پڑے ہیں. کم ٹین کہتا ہے یہ پیسے کہاں سے آئے، تو چین سونگ کہتی ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں فون کرنے کے بدلے. اور کم ٹین کہتا ہے تو تم بہت خرچ کر رہی ہو یہاں پر. اور وہ کہتا ہے سینڈوچ کھا لو، یہ تمہاری کڈنی کے لیے بہت اچھی ہے، مذاق کرتا ہے. اور چین سونگ پریشان ہو جاتی ہے. اور چین سونگ ڈریم کیچر کم ٹین کو دے دیتی ہے کہ اس سے اچھے سپنے آتے ہیں. اور وہ دونوں تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں اور کم ٹین باہر آ جاتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ چین سونگ کچھ کر رہی ہے، چیئر اٹھا کر رکھ رہی ہے، ٹیبل اٹھا کر رکھ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کیا کھانے کو دے دیا، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. وہ چینج کرتی ہے، وہ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. صبح چین سونگ جاگتی ہے، دیکھتی ہے صبح ہو گئی. اسے بہت اچھا لگتا ہے. وہ نیچے جاتی ہے، دیکھتی ہے گراؤنڈ میں اس کا گھر بہت سندر ہے اور وہاں سے سمندر دکھتا ہے، بہت ہی پیارا لگتا ہے. کم ٹین مارننگ واک پر یا پھر جہاں بھی گیا تھا وہاں سے گھوم کر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چین سونگ باہر کھڑی ہے. اور کم ٹین چین سونگ کی طرف دیکھتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. آگے دکھایا جاتا ہے کہ کم ٹین نیچے آتا ہے اور چین سونگ اندر آ جاتی ہے. اور چین سونگ پوچھتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے، تو وہ کہتا ہے میں گھوم کر آیا ہوں. اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں. کم ٹین کہتا ہے کہ مجھے اسکول جانا ہے. چین سونگ کہتی ہے کہ مجھے بھی یہاں کے اسکول دیکھنے کا من تھا، بٹ تم اسکول جا رہے ہو تو میں گھر میں رک کر کیا کروں گی، اس لیے میں بھی کہیں باہر ہی نکل جاتی ہوں. کم ٹین کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے رہنے کا، نہ ہی تمہاری دی کا ریسٹورینٹ ابھی کھلتا ہے. وہ جہاں کام کرتی ہے وہ دوپہر میں کھلے گا، اس کی وجہ سے تم وہاں بھی نہیں جا سکتی. اور یہاں بس بھی نہیں آتی ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں، وہ بس سے نہیں جاتے ہیں. اور کم ٹین کہتا ہے اس سے اچھا تم میرے ساتھ میرے اسکول چلو، تاکہ تم اسکول بھی دیکھ لو گی اور تمہارا دن بھی نکل جائے گا. اور وہ مان جاتی ہے اور وہ دونوں اس کی اسکول کے لیے نکل جاتے ہیں. آگے کی اسٹوری نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینکس فار واچنگ.